Praise the Lord. Yɛda nyame ase bebree sɛ Awurade adom nti Awurade asa de awura afoforo wɔ mu. Na adom nti wasa me yɛ kwan sɛ da ne da nyina yɛntoa ono nyame adwen a wɔma yɛ so. Ɔdɔfo nhyira no sɛ afo yɛ so bɛ follow program wei sɛ adom nti adekyee wi Awurade wadwen de ma ne ma. Ye program danfa so de no ene aduru so bia ene ne dedi kan wo de hwe sa program wei. Adekyee bia onyame wadwen foforo de ma ne ma. Nti ye program ne ye yi nyina so na kasa free Psalm 68 verse 19. Danfa so de no Awurade nya okase so beto so follow program we e wo Jesus team adom nti amen. Me refi se me da Nyankopon ase e de ba me free Sadi Bishop ono le Awurade Nyankopon nam no so a arrange sa danfa so de we e na be nhira ma wiase nyina mama ye da ase bebrebe Sadi Bishop ankasa ni dindi Bishop Rosley Matthew mama ye da ase Awurade nhira ma ye e wo Yesu Kristo dim na adom nti osumi we Awurade kasa trend bebrebe sanse Nyankopon nam ye mama so ka kyerɛ yɛn sɛ bosu we twa sɛ Awurade kyerɛ yɛn n'anim onyam amen sanse afu we Nyame nam ye mama so ka kyerɛ yɛn sɛ afu we ye free anim onyam mu ne yɛsa so Nyame asa de ewura anim onyam foforo biero ɛni nti bosu we yakasa Nyankopon da n'anim onyam de anase Nyame kyerɛ yɛn n'anim onyam Ishra no sanse bosu we be hu Awurade anim onyam e wo Yesu Kristo dim jesu amen pa na ebeti Awurade asem besi ekate anim ye bombai Celebrate ya ebeti de Awurade wo ma ye na so odofo kata oni mo Awurade da was ni wa ye ma official ni monyam eni monyam ye ye crowd ni so be di ni ni amanti ase a edi woni masenachi abedi wasenachi anofen e wo Jesus ni adom nti amen Awurade sha no nyo kese e wo Yesu Kristo dim odofo ne onyame e kasa che kwan sonko so kra because busu we Awurade akasa e ma yate ase se n'anim onyam ne kra no akasa agye se wa kyerɛ yɛn ansa na yɛhunu na Awurade so ay kra do se busu we obede n'anim onyam adi e de akyerɛ yɛn e wo Yesu Kristo dim je so amen pa odofo yɛn ko Awurade asɛm so sa yeyi Nyankopɔn asɛm akasa fi Haggai 2 verse 8 o say the silver is mine and the gold is mine said the Lord of hosts Awurade mo ayesa wo Yesu Kristo dim Awurade se na sika elegite bibi biara akasa edimu eye memi asafo Awurade dia jesu amen pa na se sika legite akasa eye asafo Awurade dia dia na se minu mienu se Nyankopon ma dia na no kire se minu mienu akasa no in fact ewiase nyinara ye yadefo e wo Yesu Kristo dim because ye ja akasa ntimi nkura ewiase enema papa nyinara wa abra akasa ye betimi edi hia wa abra akasa ye betimi edi arewo wa abra akasa bibi be hia ye ne jesu amen pa Awurade nhyira osa wo Yesu Kristo dim ebre ye to so akasa akọ Nyankopon asem so akasa Nyankopon aka kyerɛ yɛn wɔ se na bibi bia ye bi ye hia akasa ye di be die wɔ abrabɔ wɔ mu ni nyina wɔ ne nsa jesu amen pa ade biara ye bi ye di be die ni nyina wɔ no asafo Awurade nsa enu ti sɛ minu mienu ase Christopher na minu mienu ase Nyankopon ma ye beto so abe Nyankopon yie ye beto so ankasa de yakoma nyina de ama no asafo Awurade sansa ade bia ye di be die no e wɔ wiase wɔ mu no ekura Awurade jesu amen Awurade sɛ na ye ne dia enu ti ne tumi bia no betimi agina yenim e wɔ Yesu Kristo dim jesu amen sisubio so ye Awurade dia obeje so amen because Awurade say ye ne dia na tumi bia no obetimi agina yakwan mu e wɔ Yesu Kristo dim ya sa hwɛ de Awurade esa aka bio dan fa so de na odofo ye wo so no ade biara Awurade wadwempa ma ya Kristofo no bebrebe bonifo na akasa esai eniama bebrebe bonifo no de arewo ne atete e de Roma komomo sansa ade chie biara omo nim adwen Awurade wo mo but me pese mate asese ade chie biara wo nyame ba wutie mi ade chie biara Awurade wadwen foforo the man tis over so asem ni mu let's go to asem wana mo a oh my God that day no be sampa e da na ade ache wo no onyame wadwen a eye nhira adwen eye ye di adwen eye apomudin adwen eye kankwa adwen e wo Yesu Kristo demo jesu amen yes aso hwe de Awurade ka bio Awurade say na sika ne gite no ye nsa be ka no wa bra ye mre ho Bible ni si wo se enye obra dwuma na mani pa ye odefo na mum ye mi asafo Awurade na mihira enti ena no pa Awurade adwo ka kire en se sika ne gite no ye nsa be ka wa bra ye nsam fifiri wa bra ye mre ho e wo Yesu Kristo demo jesu amen pa oh Bible ni kan wo de biara dande na Bible ni kam ye te asese se de wugidi ye kire wo no enya saa mam enti wo nua akasa wuti me na me nua akasa wo follow program we se de wugidi ye ti kire wo 2019 we no e wo Yesu Kristo mu no saa na Awurade be ya mam e wo Yesu Kristo demo Awurade ka kire se sika ne gite anase bibi biara ye hwehwe biara wo de bedum ye ne wa bra ye mre ho da e wo Yesu Kristo demo
abra waje so amen no Erade be ya mayensa e wo Yesu Kristo demo ebra aka se yehwe condition gina ho ema de abade dane de nyina me yete asese condition gina ho se ye ye afom de ase nyamema abra safo Erade ye na afom de no we expect ye se minu mienu so Nyankopon ma no ye wo ye part to pray wo afom de asese ye yo e wo Yesu Kristo demo nti yehwe de Erade pese ye ye ne neda ya kasa Erade se dane de nyina ra ye won nsa no ntimi fa ye bibi Jesu amen Ebrade ebe wo nyame nsem na Erade di be bibi no bibi bia ehia bi Erade de be maye so oba be sum na eja ban kasa be ye oba de opeso ama no because oba ye de eja pa eja so ye de oba pe ma no Entisa dan den nyinara enti Erade maye ntiase as a child of God as a Christopher said ye be ye de eja opa ma na Yesu Kristo de ope ye sum ni yodo for se sum Nyankopon 2018 no me emfa wura 2019 ye sum Erade ye emfa ni pedue ni ama for de me Erade said be ya afiwe mu no Erade ni monyim anase Erade ye die no Erade di be dum ye ne said the book of Haggai kan na Onyankopon akasa enam ne nko aso e ka kire ye no ye nsa be ka onyame ye die e wo Yesu Kristo de mu Jesu amen kese pa Erade ka kire se abra wode ye adwuma no dane de nyina ye wese be gina wo ye duty post Jesu amen o Kristo ni awutie mi se wonyi bibi wo Nyankopon fi a me hyew nkrai se bibi ye ma Erade Bible ni se no se na odwuma ni fotina ketua Yesu Kristo oni na tua ka won na adwuma ne ye ne dia na asafo ne ye ne dia hallelujah enti se be gina ne ye wo nyame adom no mu no ye be gina se ye be pe bibi e wo nyame fie aya ma Erade a otua ye ka hallelujah enti Erade ka kire se sika ne gite ne akura ne nsa hallelujah no ode be ma ye wa bra ye mre ho na wo ka kire ye se ya afom de ye be ye ne se ye nya adwuma ma no amen enye se wo sum Erade kekeda bi nyame sum de ye se ye ma ne tra more than that ye fa bibi to ye wo so nyame dwuma mo at least se bibi bia obetima ye ma Erade biara adoma chede ne gu ahodo emfo wa adoma chede akasa emfa enye ma wiase fo wa adoma chede pede onyame ahini na Erade beto so ahira na sika ne gita no ebefo no e wo Yesu Kristo dimo Jesu amen kese pa Erade nhira no onto so akasa enhira eyufra adomu enko adomu e wo Yesu Kristo dimo adom nti amen Abraham ka say yenko prayers nyame were very simple and short prayers Erade na me pray sade bishop so dem aye na dade den nyina wono mu follow no omu ye nhira fa asato akoma so abra ye bom pai me ka no aka de adi machi ka say Erade Yesu ena kasa no pai Erade boa me sade ye be ya abre nyina mu no ana me kwanda aka wasase we so no me di be gina na me di asomo me di aye wadwuma e wo Yesu Kristo di mu adom no nti amen so come me bom pai we ya Erade wati obebrebe but me show cross to so bom pai we kosi se enne betwam ka che Erade se Erade mo adom no o moa o se be ya obetimi asom ni ye na mpo wafa na dwuma ato ho so e wo Yesu Kristo di mu na Erade beti nanim akro na Erade betua ye ka e wo adwuma bi ye ma ne biara e wo Yesu Kristo di mu nti adom ne nti amen pa order for me saso no bom pai bi e bia na na kasa me face da wo de program we order for dan for so dia ye ka ho asemi Erade kasa e fa ne ma ho Erade kasa for ono ane de ho hallelujah nti se wonya for Yesu Kristo sa okra na agye kwa me kan for Yesu Kristo de ama wo kira betima ye too late me mi understand ya wutim wo kira betima ye too late fa Yesu Kristo so kan agye ko wate na ewiase we na ewo no bibibia o wiase we mu no eye vanity upon vanity bibibia ni wiase we mu so Yesu Kristo mu na Yesu mu na nkwa wo Yesu mu na yedie wo Yesu mu akasa mu na nimonyam ye dan ewo kato ni niam mpa so wonya fa Yesu Kristo a me kan no aka de adi machi Erade sharp so make it a right choice we ewo Yesu Kristo de mu adom nti amen ka se Erade Yesu ena no pen Erade mate wasem me ye odiboye ni ora fa me bone cheme me pai me hochi e di free wiase we mu na me dwa me betoa wo ora me fa se me kra ene ma genkwa betna me mu bra be ye mi wura me da wase se wayi me din efi awufuo ehomamu na watro me din e wa atiasefo ehomamu me da wase se waje me aka wo ma ho e wo Jesus Christ di mu adom nti amen so bo sampa ye we ya congratulations Bible ni si wa baba ya abode foforo ne manada ni atwa mu kọ enti order force abode foforo
Gina Esha says Subafu from Bede, Ebededi, Timishon Cross, a Yama Subada Yenchom, Niama, Subafu from and Dedi, Subaya Bedi Kaya, Bema we are saying, you know, some Papa yet Nipafu from said, Uma Nayan Tinta when Yami Fee, Sawun young and Faunian Russell Democrat Ponia, many Michon Cross a Boro Yami Fee, Trodi or Hoakasa, not Tintimo, Manayan Tintia, Mona Uti Radia Samano, Mona Wuni Radimo, Mona Wuni Radimono, Mona Rade Bell, Mona Rade Bellono, Mona Radi, you are free glory to glory. Ewo Jesus Christ emo. Jesu amen pa. Erade nya kese kosi so be kese pa. Adominante amen. Every time sasa prophetic words bi wa ha. Enkommission sam a erade ka to yeso. Every time sasa wa bra wo gista enkommission ensam we. Ewo Yesu Kristo demo. Erade si na nanim onyam na kasa no e de ebi yiye na pie efri ye na fofo mo. Jesu amen. Erade si na nim onyam na ode to yeso anopa ya sese ye no. Erade se be yiye pie fri ye na fofo mo. Jesu amen. Erade se na nanim onyam na kasa no e di onenu ami nanim adom ebe to yanso. Bebi biara ebe ko biara ye be ye nipa foforo. Ewo abusua ni mu ebe yiye pie, ewo adwuma ni mu ebe yiye pie. Ewo Jesus Christ demo. Jesu amen nenya sama. Ewo Yesu Kristo demo. Adominante amen pa. Toso na tsen sasa ye hia onyankopon adom. Onyame adom ni mu aye ntimi ye bibi biara. Ye hia adom a ye betimi de agina. Ni yetimi aye di onyankopon se ye timi de bibi e onyankopon adom na se. E de apege onyankopon ahenie. Na onyame etimi so hyira ye ne. Tre won sasa ebre mi gina ye prestadi bishop ankasa ngusrem ankasa. Bishop Rosley meto mi gina ngusrem e hwie adom a efri osoro no soro. Se entos bibi biara ankasa. Wo hwe me anaso wo hwe program we. Entos so e wo Jesus demo. Adom a ebe yi wo fri ahode mu asade wakọ ahode foforo mu. Amo otimi ye gina aye onyame adwuma apege onyame ahenie. Receive that grace in the mighty name of Jesus. Onyame tumi akasa ebe pega wakọ another level. E wo onyankopon adwuma mo. Ji ewo Yesu Kristo demo. Onyame ahode akasa ebe shawoma. Amo otimi gina apege onyame ahenie. Ji ahode no ewo Yesu Kristo demo. Jesu amen. Erade nya kese ko so be kese pa. Dan fa so de no. Wochina adom nti se Yesu Kristo ama ye besta so hye bi. Me pa cha me na ma ne se bibi kire waduna. Obetimi afre 0247 108488. Me pa cha me small faith and love communion chapel. Ye wo Kumase na ye wo Feyase. Erade hira no nya kese. Ewo Yesu Kristo di madom nti amen. Me pa cha e bia na nani face that we hear program we. Me didi evangelist Mrs. Benichukudi. Erade nya kese sa. Wochina besta so hye. Bye bye.